बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मौज़म आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो टॉपिक जब मैं फ़ाइनल कर रहा था, क्योंकि बहुत सारा फ़ीडबैक आता है पेरेंट्स से, स्टाफ से और ऐसे लोग जो मेरी वीडियोस को देखते और सुनते हैं, वो राब्ता करके कहते हैं कि डॉक्टर साहब इस मौजू पे बात करें। आज का जो मौजू है वो भी एक पेरेंट की रिक्वेस्ट पे मैं कर रहा हूँ। वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जब आपकी फाइनेंसेस वीक हैं और आपके फाइनेंसेस पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर बच्चों की तरबियत पे और उनको बढ़ने में किस तरह का इश्यूज़ होते हैं और हमें कैसे इस मामलात से निकलना है। कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें बच्चे स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में चले जाते हैं और इनसे कैसे ओहदा बरा होना है और कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और बच्चों के अंदर क्या क्या ऐसे अवामिल आ जाते हैं जिसमें हमें बच्चों को गाइड और ट्रेन करना पड़ता है। आज बड़े खुले दिल से मैं इस सारी चीज़ों पे बात भी करूँगा। इसके पीछे बहुत सारा तजुर्बा, ज़ाती एक्सपीरियंसेस, फैमिली एक्सपीरियंसेस और एकेडमिक अप्रोच को मैंने मर्ज किया है और उसको आसान तरीके से आपको बताने में की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि हम इससे कैसे वे आउट निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि बच्चों की लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं। जब बंदा माशी तौर पर मजबूर होता है और अपने आप को पूरी तरह सेटल नहीं कर पाता, तो बच्चों के ऊपर एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं जिसमें उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ, खाना पीना, रहन सहन, इंजॉयमेंट सभी कुछ अफेक्ट हो जाता है। तो ये एक चैलेंज दरपेश हो जाता है एज पेरेंट्स हम सबको, जो कि माशी तौर पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी में चले जाते हैं। वो समझते हैं शायद कोई हमारे साथ बहुत ऐसी चीज़ आ गई है जिससे हम कोप अप नहीं कर सकते। कुछ बच्चे बहुत खामोश हो जाते हैं, एक अपने शेल में चले जाते हैं। कुछ बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं, बगावत पे आमादा हो जाते हैं, शोर गुगा करते हैं और फरार तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक फाइनेंशियल स्ट्रेसफुल फैमिलीज़ में ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ आ जाती है, जो जैसे मैंने अभी आपको पहले अर्ज़ किया, उसको भी हमें देखना होगा। मैं बताऊँगा कि हम इसको किस तरीके से, अगर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो जाती है तो हमने अपने आप को कैसे उससे निकलने की कोशिश करनी है। और बच्चे जो हैं उनकी ग्रूमिंग पे फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि जब बंदा माशी तौर पर इतने अखराजात नहीं कर सकता तो उसको किस तरीके से अपने आप को बच्चे को ट्रेन करना होगा और बच्चे को गाइड करना होगा, क्योंकि वो ना उस तरह की पार्टिसिपेशन सोशल लाइफ में कर सकता है, ना अपने आप को नॉन एकेडमिक चीज़ों में या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक चीज़ में फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं। तो हम उसको किस तरह हल कर सकते हैं, और ये भी एक बच्चों के ऊपर एक इम्पैक्ट आ जाता है जब बंदा माशी तौर पर मजबूर होता है। उसके अलावा जो चीज़ ऐसी होती है कि जब बंदा माशी तौर पर अफेक्ट आ जाता है और चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर पाता, तो उसके लिए फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स लिमिटेड हो जाते हैं। ज़ाहिर है कि क्योंकि सर्वाइवल की जंग हो रही होती है और उसमें फिर जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जिन लोगों के अफ्लुएंट फैमिलीज़ हैं और ब्राइट बच्चे भी हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं और उस चीज़ से कैसे ओहदा भरा हुआ जा सकता है। अब ये सारी मैंने 5 पॉइंट्स आपके सामने जो हैं किए, स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसके अलावा डिसीजंस जो हम लाइफ में करते हैं उनका, इन सब डिसीजंस को देखने के लिए अब हम आ जाते हैं उसका हल क्या है। बहुत सारे, ये एक ना बर्निंग टॉपिक है। इसमें सबसे पहला काम जो किसी फैमिली को करना होगा वो अपना बजट बनाना होगा कि ये मेरे इनकम है और मैंने इसको हाउ टू सर्वाइव इन इट। और स्पेशली कोविड के दिनों में, आजकल जब डॉलर का रेट बहुत बढ़ गया है और चीज़ें जो हैं पेरेंट्स के ऊपर, फ्यूल चार्जेस बहुत हाई हो गए हैं, अब इसमें सर्वाइव कैसे करना है।
اور فیملیز نے جن کی لمیٹڈ انکم ہے، جن کے پہلے لائف سٹائل بہت اچھا ہوتا تھا، اب وہ ان کے لیے کیسے اس میں سے گزارا کریں گے. اب اس کے حوالے سے ایک بجٹ بنانا بہت ضروری ہے اور اس بجٹ کے اندر ہی پلے کرنا ہوگا. مگر کچھ ایسے ریسورسز ہیں 35-40 ہزار روپیہ یا اس کے قریب بل آ گیا، فیول کا خرچہ آ گیا، بچوں کی فیسیں آ گئیں، تو اماؤنٹ ویسے ہی وہ کہتے ہیں کہ سر ڈھانپتا ہوں تو پاؤں نظر آتے ہیں، جب پاؤں ڈھانپتا ہوں تو سر نظر آنے لگ جاتا ہے، بہت اخراجات بڑھ جاتے ہیں. دوسرا اسپیکٹ جو پریکٹیکل ہے، ہمیں اپنے آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے کوئی ایکسٹرا سورس آف انکم جنریٹ کریں. اس ایکسٹرا سورس آف انکم کے بہت سارے مواقع ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے بچے یونیورسٹی گوئنگ ہیں، دے کین گیو ورک آن لائن. بچے ٹیوشنس دے سکتے ہیں، بچیاں گھر پہ ٹیوشنس دے سکتی ہیں. یہ ایکسٹرا سورسز آف انکم ہیں. اگر آپ خود 4-5 جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، آپ کوئی پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ سکتے ہیں جس سے آپ ایکسٹرا سورسز جنریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی وائف پڑھی لکھی ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں یا ان کی کوئی اسکل ہے، اسکل کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ اس کو ٹیپ کریں. اور اس میں اگر حلال طریقے سے اور پازیٹیو ویز آف جنریٹنگ فنڈس ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم اپنی ایگو، اپنی جو عزت نفس یہ نہ کریں ہمارے گھر میں جی عورتیں کام نہیں کرتی، او میرا بچہ اتنا معصوم سا ہے وہ کیسے کام کرے گا، او ہو ہم نے بچوں کو بہت زیادہ پیمپر کر دیا ہوتا ہے. دیر از نو ہارم ان جنریٹنگ ایکسٹرا سورسز آف انکم. اس میں کسی قسم کی شرعی قباحت نہیں ہے. بس ہم نے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے، کانفیڈنٹ رکھنا ہے کہ ہم نے اس فیز میں سے گزرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ فائنینشیل وریز کا شکار ہیں، کوشش یہ کریں کہ ایجوکیشن کو اگنور نہ کریں. بچوں کی ایجوکیشن چاہے ہوک اور بائی کروک کسی بھی طریقے سے اس کو پرائرٹائز کریں، کیونکہ تعلیم جو ہے یہ آپ ٹیمپریری طور پہ تو آپ کو سٹریس فیل ہوگا فائنینشیل، مگر الٹیمیٹلی آپ نے اپنے بچے کو ایک زندگی بھر کے جو آنے والے چیلنجز ہیں اس کے لیے تیار کر لیا. میں ایک ایسی فیملی کو بھی جانتا ہوں، کافی بڑی فیملی تھی اور میری بہت ہی کلوز فیملی آپ یہ سمجھ لیں. ان کے یہاں یہ تھا کہ کچھ فیملی کے ممبرس نے یا کچھ بہن بھائیوں نے بہت زیادہ پراپرٹیز بنا لی، بہت زیادہ فارچون بنا لی. اور ایک ان کے ایسے بھائی تھے جو کہ نہ پراپرٹی بنا سکے، ان کا نہ بینک اکاؤنٹ بھی نہیں تھا، مگر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صرف ایک ہی کام کیا، انہوں نے صرف بچوں کو پڑھا دیا. باقی کچھ نہ گھر بنایا نہ کوئی اور کچھ بھی نہیں، اور وہ اپنا ایک بینک اکاؤنٹ بنا لیا. اور جب کچھ سال گزر گئے، اب سب لوگوں کی ڈیتھس بھی ان کی ہو گئیں، مگر اب جب میں ان کی فیملی کو دیکھتا ہوں تو جن لوگوں کے پاس بہت سارا فارچون تھا اور جو انہوں نے صرف اپنے بچوں کو پڑھایا تھا، وہ دونوں فیملیز آلموسٹ برابر اور کئی حوالوں سے ان سے بہتر ہو گئیں. وجہ کیا تھی کہ ایک سیگمنٹ یا ایک بندے نے فوکس کر لیا پڑھائی پر، اور انہیں نظر آ گیا کہ انہوں نے اس بات کو انلائٹنڈ ہو گئے کہ دونوں میاں بیوی کے چلو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اور جب انہوں نے پڑھا لیا تو انہوں نے اپنی ساری فائنینشیل وریز کی جو ہیں فائنینشیل مینجمنٹ تھی انہوں نے ایک طرف فوکس کر لیا، باقی چیزیں انہوں نے کمپرومائز کر لی. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر بچوں کی بالکل کسی صورت میں کمپرومائز نہ کریں. اب جو ہوتا ہے نا بچوں کی بڑے ہونے میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ میز پہ 5-6 کھانے پڑے ہوں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت کوئی لیوش لائف سٹائل رکھا ہو تو آپ کے اندر ایک اچھی فیملی لائف ہوگی. اگر گھر میں اتفاق ہے، اگر گھر میں اوپن کمیونیکیشن ہے، اگر گھر میں ایک دوسرے کا عزت و احترام ہے، آپ یقین کیجئے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے کسی نے انجوائے کیا، مگر میں نے کئی دفعہ جسٹ فار انجوائمنٹ سے ایک ایسا بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ چٹنی کے ساتھ بھی دے آر انجوائنگ دا فیملی لائف، دے آر انجوائنگ کھانا، ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اینڈ دے آر ہیپی پیپل.
ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने अपने क्लोज रिलेशन में और बाकी लोगों में, वो क्या होता था जी, घर पे बेल हुई है तो घर के जो वालिद साहब हैं वो घर पे धोती पे बैठे होते थे, मगर जब बेल हुई है कोई आया, उन्होंने एक कपड़ा अपने आप को टांगा होता था घर में, और वो उसी शलवार कमीज़ को, शानदार सी बुर्राक शलवार कमीज़ में इवन दरवाज़ा भी खोलने जाते थे और मिलते थे। दिस इज़ हाउ यू मैनेज योर थिंग्स। आप अपने आप को, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। आजकल के इस दौर में आप ये देख लीजिए कि जब आप घर में फैमिली लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि KFC's और मैकडोनल्ड्स और बाहर के खाने और लेविश, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह कर दी है कि ये सामने है और इंजॉय करके खा रहे हैं, खुश हो के खा रहे हैं, आप देखिएगा कि चीज़ें जो हैं वो इतनी पॉजिटिव हो जाती हैं कि हर बंदा एक सुकून और इत्मीनान का बायस बन जाता है। तो इससे आप ये देखिए कि हम अपने फूड स्टफ़ को अगर एक नॉर्मल, मगर ये सारे हेल्दी डाइट्स हैं जो हम खा सकते हैं विद अ वेरी वेरी मिनिमल चार्जेस, तो आप ये देख लीजिए कि एक इत्मीनान भी आ जाएगा और हमारे ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। उसके अलावा बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी दिखाना पड़ेगी कि हमने किस तरह ज़िंदगी में सर्वाइव करना होता है, इसमें क्या क्या अखराजात होते हैं, इसमें क्या क्या ज़रूरियात होती हैं, इसमें हमने किस, और उसको बच्चों को इस बात का एतमाद दें कि दुनिया के तमाम बड़े लोग जितने भी हैं जिनके पास लेविश लाइफस्टाइल नहीं था, वो भी मुश्किलात से निकल के बहुत बड़े बन गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी, मगर उन्हें अपने ऊपर यकीन कामिल था, मज़हब के साथ ताल्लुक़ था, इत्मीनान उनके अपने अंदर होता है। इत्मीनान चीज़ों और सामान से नहीं होता, इत्मीनान बंदे के अंदर पैदा हो जाता है। उनको फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएं, बेटा ये बजट है, ये इस तरीके से आपने सर्वाइव करना है, ये आपके काम हैं, आपने इसी तरह ही काम करना है। ऐसी फैमिली, फिर मैं बार बार मिसालें दे रहा हूँ, उनके घर में 4 एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं। जब ये बिजली के बिल ज़्यादा हुए, सारा कुछ हुआ, तो उन्होंने बच्चों को समझाया कि भी ये सिचुएशन है, तो पूरी गर्मियाँ AC नहीं चलाया, घर की बेसमेंट में अपने आप को रहते रहे, अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल कर लिया, और किसी बच्चे ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया क्योंकि एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड। यही चीज़ हम अपने इदारों में भी सिखाते हैं, लाइट्स ऑफ करना, चीज़ों का इसराफ ना होना, हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। छोटे बहन भाई एक दूसरे के ड्रेसेस चेंज कर लें, आप आपस में मैनेज करने की कोशिश करें। जब आप इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं तो आप यकीन कीजिए कि मेरे अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, एक कैलकुलेटेड मैं बताऊं, अराउंड 25% ऑफ द एक्सपेंसेस वी कैन कंफर्टेबली कंट्रोल, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर घर की खातून खाना अच्छी हैं, बच्चों के कपड़े स्टिच कर सकती हैं या सीख लें कपड़े स्टिच करना। हर वक्त जो बाज़ार से रोटियां और नान और ये चीज़ें मंगाई जाती हैं, घर पे कुकिंग की जा सकती है। मतलब इसके लिए जैसे कहते हैं ना कि इफ़ समबडी वांट्स टू डू समथिंग, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द वेज टू डू इट। तो फाइनेंशियल, मगर उसके लिए सिर्फ एक ही बात की ज़रूरत है, घर वाले एक पेज पर हों, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती हो। अगर हर बंदा अपने फ़ैसलों में बहुत आज़ाद है कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो काम वाली से कपड़े धुलवाऊंगी, मैं तो सफाइयाँ करवाऊंगी, मैंने बाहर की खातून बुलानी है, मैंने खुद नहीं करना, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो सकती। जिस घर में इख्तलाफात हों, फैमिली एक पेज पर ना हो, तो बहुत सारे मसाइल दरपेश हो जाते हैं। सिर्फ एक लम्हे के लिए सोच लीजिए कि घर में जो काम करने वाली ख़वातीन आती हैं, अगर उन्हीं को माइनस कर लिया जाए तो कितना आपको फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है। एक्स्ट्रा लाइट्स बंद कर दी जाएं, गीज़र को कम ज़रूरत के वक्त चलाया जाए, तो आप यकीन कीजिए कि बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ भी सकता है। फिर जाना आना ऑफिसेज में पूल किया जा सकता है, 2-3 लोग मिल के जा सकते हैं। अगर वन देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे। जो हम ख्वाहिश का इजहार करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को जो है उसके लिए कोशिश करें और एक इन्फॉर्म्ड एफर्ट करें। अब जब भी कभी बच्चों की कोई ज़रूरियात हैं, घर में बच्चों की तरबियत एक हवाले से ज़रूर करें, फिर वो मांगते ना रहें कि हाँ जी मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। उनको घर की चीज़ों का इदराक होना चाहिए कि मेरे वालिद या वालिदा किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए जब बच्चों में आपने ये चीज़ इनकलकेट कर देंगे,
ان کو انفیریورٹی کمپلیکس کا یا احساس کمتری کا مت شکار ہونے دیں. انہیں کہ دس از نارمل. میں ایک ذاتی مثال ہی دے دیتا ہوں, تو وہ ہے تو بڑی عجیب سی, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو اٹ ٹو یو, کیونکہ لرننگ ہر عمر میں ہوتی ہے. پچھلے کچھ سال پہلے کوئی ایشو آ گئے, مجھے کچھ فائنینشیل وہ ایشو تھے, اور میں نے ساری زندگی اپنا جوتا مرمت نہیں کرایا. جب بھی جوتا خراب ہوتا تھا یا ٹوٹتا تھا میں نیا لے لیتا تھا. ایک مرتبہ میں نے کہا چلو یار ایک جوتا خراب ہوا, میں نے کہا چلو اس کی مرمت کرا لیتا ہوں. کیونکہ میں خود ریسرچر ہوں, ہر وقت سیکھتا رہتا ہوں, تو میں اس کے پاس چلا گیا, کابلر کے پاس یا موچی کے پاس. تو اسے کہا, اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا, اس کو چائے بھی پلوائی خود منگوا کے, اور خود بیٹھ کے گپ شپ. وہ سوات کا رہنے والا تھا, کوئی 28-29 سال کا شادی شدہ آدمی تھا. تو میں نے کہا یار آج کل دیکھو نا, میں زندگی میں پہلی دفعہ جوتا مرمت کرا رہا ہوں, تو یہ ہے سلسلہ. کہتا صاحب کیا ہے, اس میں بھی مزہ ہے, اس کو بھی انجوائے کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ بھی وہ گزر جائے گا. پھر اس نے اپنی کوئی سٹوری سنائی. کہتا بالکل ذہن پہ بوجھ نہ ڈالیں. اور یقین کریں کہ جب میں اٹھ کے باہر آیا, گاڑی میں بیٹھا, I was relaxed like anything. اب میں اس پرانی سٹوری کو جب سوچتا ہوں تو کہتا ہوں یار اس بندے نے مجھے کتنی لرننگ دے دی. تو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اب ہم ختم ہی ہو گئی جی, اب کوئی چیز ہمارے پاس رہی نہیں, بس ہم تو بس اینڈ آف دا ورلڈ ہے. اپنے آپ کو زندگی میں اپنی ذہنی جو اطمینان ہے, اور جو کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس تو اطمینان کی اتنی بڑی وجہ ہے کہ ہم جب اپنے رب سے لو لگا لیتے ہیں, اسی سے مانگتے ہیں, تو پھر ہمیں کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ہم اب اپنی ہسٹری, اسلامک ہسٹری دیکھیں تو کہاں سے کہاں معاملات گئے تھے, کس کس مشکل سے انہوں نے گزارا کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر تک باندھے 2 پیٹ پہ, تو پھر ہم تو اس کے مقابلے میں 0% بھی شاید مشکلات نہیں دیکھتے ہیں. مگر چھوٹی سی چیز کو سٹریس کا باعث کر لینا, یہ میرا خیال ہے اتنا قابل عمل چیز نہیں ہے. تو فائنینشیل وریز کو دے آر ناٹ دا اونلی وریز. آپ اس چیز کو اپنے ذہن سے نکالیں, اور اپنی ضروریات کو کنٹرول کر کے اور ان کے اوپر چیک لگا کے آپ اس فیز سے نکلنے کی کوشش کریں. اور مجھے امید ہے کہ ہم سب لوگ بہت آسانی سے اپنے سارے سٹریسز سے گزر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ میری تھوڑی بہت لائٹ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. تو انشاءاللہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا پوائنٹ ہو, آپ بھلے مجھے میسیج لکھتے ہیں جس میں آپ کوئی ٹاپک پہ مجھ سے بات کروانا چاہتے ہیں, آئی ول بی ایبل ٹو ٹاک. اور امید ہے کہ ہم اس تعلق کو لمبے عرصے کے لیے قائم رکھیں گے. جزاکم اللہ خیر.